जय जगन्नाथ मो ना चिन्मय आपण देखुं महांती स्टडी देखु फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर और लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्ट और लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर जो मैंने प्रिपेयर करुँच तो जो मैंने केवल फॉरेस्ट और लाइफस्टॉक इंस्पेक्टर देते से भी ये वीडियो बेनिफिट हम आ फॉरेस्ट गार्ड पाई तो पूरा बेनिफिट हम ये वीडियो देखो फिजिकल गोटे रोचे जहाँकि आपण मानक इच्छा हो कि मु दौड़ापी जीवी माने चलवाई जीवी कि नहीं ए मनरे तो डाउट रोथुव कि केते मार्क स्कोर कले मु दौड़ापी प्रैक्टिस करने जीवी या नहीं कि कटअप वीडियो देखापी इच्छा हुए तो इच्छा तो निहाती हम मोर एतिक स्कोर अच्छे एतिक स्कोर हो पार कि नहीं जहाँफल मो दौड़ापी बा चलवाई जीवी देखु यही मोटिवेशन रे वीडियोटी आसी एक्यूरेट तो कही हम ना एक्यूरेट कौ चैनल भी एक्यूरेट आपण मानक जन पार ना बट मु एक्सपेक्टेड कहि जहाँ आपण मानकर 2 मार्क प्लस माइनस रे जीव 2 मार्क प्लस माइनस रे जीव बिकज मु एनालाइसिस करी आपण मानक पाखक आनी ये वीडियो देखला परे आपण मानक कौन सी भी वीडियो देखा पड़ोनी एतिकी अच्छी जदि आपण माने आराम से टाइम वेस्ट न करी अदर एग्जाम प्रिपेयर करंतु आउ आपण माने फिजिकल लगी पड़तु देखो जदि आपण मानकर विश्वास हो ना ताले आपण माने सीजीएल जेकोसी भी मु एग्जाम रो कही तो आपण माने जाई प्लेलिस्ट रे देखि परिबे कटअप वीडियो सब आपण मानकर एग्जैक्ट आसी कि नहीं सीजीएल रे कहितली 90 जीवो तो 89 जाइथिला तो देखंतु प्राय तो एक्यूरेट आसी बट पीओ रे आपण मानकर कोन को डिस्ट्रिक्ट रे जाइथिला बट को डिस्ट्रिक्ट रे अति हाई कटअप पळै जाइथिला तो तापरे एठी देखि रखंतु आपनकर फॉरेस्ट गार्ड रे नेगेटिव मार्किंग पर केते मार्क रहिबो आपण माने देइथिले ठीक मारिथिले 150 प्लस 5% 120 प्लस 3% 100 रु 120 17% 90 रु 100 19% 90 रु कम 55% पिला माने आंसर देइछंती एठी 150 प्लस एठी देखि पारथु एठी निजे आपण माने अंदाज लगांतु 150 प्लस स्कोर करिसंती 5% बुझि पारछंती ना माने से माने 150 प्लस भी स्कोर कर देइछंती माने केते प्रकार मिछरे भी मारंती एठी निजे जानि पारुथिबे 150 प्लस स्कोर मध्ये करिसंती तो सेमानकर तो चाकरी कहीं रखी पारिबेनी ना 150 मार्क रु 150 प्लस रखुचंती से माने तो एगुड़ा देखंतु सब फेक कहले चले हाँ 120 प्लस रे आपण मानकर किछि सत्य अछि 100 रु 120 रे किछि सत्य अछि 90 रु 100 रे सत्य अछि 90 रु कम रे सत्य अछि बट एटा तो पूरा भूल तो आपण माने मु जानि कि देइतली आपण मानकर 150 प्लस 120 प्लस एटा देखंतु हाँ किसी पिला रखिंट 120 प्लस भी रखिंट शिफ्ट वाइज एटा मानतु कि से 120 रखी मोर मोर अच्छी 100 कि 110 अच्छी मोर 110 अच्छी से पिलाटा रखी 120 ताले से पाइजिवो मु पाइबिनी एटा किसी भी मैटर करिवो नाही 120 से मे भी हो पारे तार इजी शिफ्ट रे से 120 रखी देछि मोर हार्ड शिफ्ट रे मु 110 रखी ताले कार चांस हबार चांस अच्छी सेटा नॉर्मलाइजेशन पर ही आपण माने जानि परिबे तो नॉर्मलाइजेशन रे आपण मानकर स्कोर बढ़िबा परे मे भी तांकर 120 कमी जाई 115 118 भी हो जाई पारे आउ आपणकर जो 110 अच्छी 110 कि 105 अच्छी से बढ़ी कि आपण मानकर 120 25 भी हो जाई पारे कौन सी आपण माने वरीड हुअंतु नाही कारण जेहेतु नॉर्मलाइजेशन अच्छी ओडिशा रे नॉर्मलाइजेशन बहुत अलग टाइप रो जा कहबा को मिले जदि सेंट्रल लेवल रे देखिबा को पाइबे ताले 10 रु 15 मार्क पर्यंत हाईएस्ट बढ़िबो जदि 10 रु 15 मार्क पर्यंत बट ओडिशा रे नॉर्मलाइजेशन गोटे गोटे एग्जाम रे आपण मानकर 30 मार्क 40 मार्क 60 मार्क पर्यंत भी बढ़ुतिला तो एठी किछि कहि हबो नाही जेहेतु परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन अच्छी से शिफ्ट रे केते जण पिला मध्ये देइचंती आ केते जण भलो करिचंती ता ऊपर मध्ये डिपेंड करे जदि आपण मानकर शिफ्ट रे बहुत पिला एग्जाम देइचंती आ आपण मानकर शिफ्ट रे स्कोर भलो हेई नाही ताहाले आपण मानकर चांस अच्छी मार्क बढ़िबार चांस अच्छी तो सही प्रकार अनुसार किसी भी डिसाइड करि हबनी मु कहबी 90 जे रखी से पाइबो मु एटा कहली 90 जे रखी 90 प्लस रखी से पाइबो ताहले आपण माने भाबिबे हार्ड शिफ्ट रे मु 90 रखी पाई जिबी मु मीडियम शिफ्ट रे 90 रखी पाई जिबी
ମୁଁ ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ 90 ରଖିଛି ପାଇଯିବି, ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ଇଜି ସିଫ୍ଟ ଅଛି ତାର ମେ ବି ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ, 100 ପ୍ଲସ୍ ଯେ ରଖିଛି ଇଜି ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ 100 ପ୍ଲସ୍, ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ 80 ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପାଇଁ 90 ପ୍ଲସ୍, ଆଉ ହାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 80 ପ୍ଲସ୍। ତ ଏଇପରି ବି ଯାଇପାରେ ଯେ 100 ପ୍ଲସ୍ ରଖୁଛି ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ ସେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, ଯେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 90 ପ୍ଲସ୍ ରଖୁଛି ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ, ଯେ ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ 80 ବି ରଖୁଛି ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରେ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋର ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ମୋର 80 ଅଛି ମୋର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ନାହିଁ, କି ତାର 100 ଅଛି ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ନା। ତାର ଇଜି ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ସେ 100 ରଖିଦେଇଛି, ମୋର ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ 80 ରଖିଛି, ତାହେଲେ ତାର 80 ସହିତ ମୋର 100 ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ଏକା ହେଇଯିବ, ତାର 100 ଯା ମୋର 80 ସେଇଆ। ତେଣୁ ତ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଆସିଛି ନା, ତାର 80 ଯା ମୋର 100 ସେଇଆ। ତ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତେଣୁ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଫ୍ଟରେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ବସିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ପିଲା ଅନୁସାରେ କେତେ ଜଣ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି କି ଖରାପ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କହିପାରିବେନି ଯେ ଆମ ସିଫ୍ଟଟା ହାର୍ଡ଼ ଥିଲା କି ଇଜି ଥିଲା। ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଡ଼ିୟମ୍ ବି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଥିଲେ ଯେହେତୁ ଭଲ ବି ସ୍କୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ଗଣା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ ଗଣା ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା, ତ ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ପିଲା ବି ଭଲ ଥିଲେ ତ ସ୍କୋର ବି ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋର ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ପିଲା କିଛି ଭଲ ଥିଲେ ତ କିଛି ପିଲା ଭଲ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ନ ହୋଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସିଫ୍ଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସିଫ୍ଟକୁ ପଳେଇବ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ କି ସିଫ୍ଟଟା ହାର୍ଡ଼ କି ଇଜି। ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଜି ସିଫ୍ଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ନଥିବ, କରିପାରିନଥିବେ, ତ ସେଟାକୁ ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ମାନି ନିଆଯିବ। ତ ସିଫ୍ଟ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ, ପିଲାମାନେ କେତେ ସେଇ ସିଫ୍ଟରେ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି, ନା କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ତ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ, ବଟ୍ ତାଠୁ ବେଶୀ ଭେରି କରିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ନିଜେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ଜଣ ପିଲା ଦେଲେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ, ତ 10 ଜଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଯଦି, ତାହେଲେ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି 9 ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ କି 8 ଜଣ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଭଲ ସ୍କୋର କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ, ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସିଫ୍ଟଟା ଇଜିରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ, ଖରାପ ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍କୋର କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏକ୍ଜାମାଇନର୍ ଭାବିବେ ଯେ ଏ ସିଫ୍ଟଟା ହେଉଛି ଲୋ ଥିଲା ବା ଇଜି ସିଫ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବିବେନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଭଲ ଥିଲେ ବୋଲି ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୋର ଭଲ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଇଜି ସିଫ୍ଟରେ ବି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ହାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟକୁ ମାନି ନିଆଯିବ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଫ୍ ସ୍କୋର କହି ରଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯାହାର ବି 80 ଅଛି କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର 80 ବି 90 ପ୍ଲସ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 100 ଅଛି ସେମାନେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର 100 ବି 95 ହେବ ନାହିଁ। ତ 100 ବି 95 ହେଇଯାଇପାରେ, 80 ବି ଆପଣମାନଙ୍କର 95 ହେଇଯାଇପାରେ, କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ସିଫ୍ଟରେ ହାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି କ'ଣ ପିଲା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ଯଦି କଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ 80 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। 80ରୁ 85 ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ରହୁଛି, 80ରୁ 85 ଭିତରେ ରହୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ UR SCBC ପାଇଁ କହୁଛି, ଆରାମସେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି ବି କହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲି 80-85 ପିଲା ବି ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଯିବ, ଆଉ କେତେବେଳେ 90 ପିଲା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ପାଇବ ନାହିଁ ଆଫ୍ଟର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ।
तो तेणु मु कहूँ 80-85 प्लस जो मनकर अच्छी से निहाती प्रिपेरेसन करूँ जो मनकर 90 प्लस भी अच्छी प्रिपेरेसन करूँ समस्ते 80-85 प्लस जदि अच्छी आराम से आपण मैंने प्रिपेरेसन करूँ से मध्यरु कार भी 90 पिलार हेनी कार 80 पिलार भी होटा मन रखु तो प्रिपेरेसन 80 प्लस जदि अच्छी आपण मैंने निहाती करूँ प्रिपेरेसन हबार चांस रोचे बिकज कट अफ ही से 90-95 आपण मानकर कट अफ जीव 90-95 भितर कट अफ जीव किंतु 80 पिलार 90-95 नॉर्मलाइजेशन पर ही जीव एटा भी भावतु तो तेणु मु कहूँ 80 पिला माने भी प्रिपेरेसन करूँ जहाँफल से नॉर्मलाइजेशन रे जो मानकर 90-95 हो जो मानकर हार्ड शिफ्ट थी 90-95 हो किंतु से 90-95 रे ही कट अफ जीव एटा मानतुनि कि मोर 80 कही मु 80 कहली माने 80 कट अफ जीव 80 कट अफ बिल्कुल भी जीवनी 90 प्लस ही कट अफ जीव बट 80 पिलार भी हो जीव कौन पाई नॉर्मलाइजेशन पर तार स्कोर हो 90 ना तो 80 पिलार भी तो हो गला तो तेणु 80 पिलार भी जेहेतु 90 स्कोर हो तेणु मु कहली 80 पिला पाखरु जो माने अच्छी फॉरेस्ट गार्ड पाई प्रिपेरेसन करंतु आउ 90 प्लस ही कट अफ जीव ही जीव तापरे मु कहि रखे आपण मानकर रहिला लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर तो लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर जो मानकर 100 प्लस अच्छी निहाती आपण माने आशा रखंतु हबार चांस रोचे आपण मानकर 100 प्लस रोचे माने आराम से हबार चांस रोचे बिकज कार 100 रही हो कार 120 री हम ना मु तो आराम आपण मानक जनईची कार 100 भी हम कार 120 भी हम ना तो ये सब आपण मानकर जो जिते भी पोल देखुं ये सब फालतू बिकज मुझे जब देखी 3% यहाँ गोटे मुझे भाविली 3% 120 प्लस 3% अच्छी जब मुझे सत बोली भावी 3% आपण मानकर पिला 120 प्लस रखिंट ताले 5000 प्लस 5000 पिला सिलेक्शन हेबे मानतु तो 5000 जेहेतु सिलेक्शन हेबे तो देखो 5000 8000 सॉरी पाखापाखि 8000 प्लस सिलेक्शन हेबे 8000 प्लस तो सिलेक्शन हेबे तो मुझे 3% देखी आपण मानकर टोटाल 4 लाख पिला पाखापाखि जदि पकई एग्जाम देइचंदी 4 लाख सब डिस्ट्रिक्ट मिसिकी ताले आपण मानकर 4-12,000 आपण मानकर एडी हो गला तो 12,000 पिला तो 120 प्लस रखिंट ताले आपण मानकर हबार चांस कौन अच्छी किसी ना तो ये सब फालतू ये सब ऊपर आपण माने किसी भी विश्वास करंतु नहीं फालतू एग्जाम रिजल्ट बाहरला परे आपण माने निजे ही जानी परिबे तो आउ कौन भी वीडियो देखंतु नहीं जो मानकर फॉरेस्ट गार्ड 80 प्लस अच्छी यूआर एससीबीसी आराम से माने प्रिपेरेसन करंतु एससी एसटी माने 10 मार्क एससी एसटी 20 मार्क कमेकी आपण माने चलतु आराम से आपण माने प्रिपेरेसन करंतु आराम से आपण मानकर हो जिवो कौन भी वरीड हुअंतु नहीं देखंतु एटा हूँ मु कहली 80 पिलार भी हो 90 पिलार भी हेनी तेणु 90 प्लस तो कट अफ जीव ही जीव किंतु 80 पिलार भी बढ़ी 90 हो तो 80 पाखु आपण मैंने जदि अच्छी ताहले प्रिपेरेसन आराम से करंतु हबार चांस रोचे तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जदि चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करनी जो मैंने भी एग्जाम देइचंतु सेमानकु शेयर करंतु वीडियो गोटे लाइक करंतु मोर अनुरोध वीडियो गोटे लाइक करेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो जय हिंद।